أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. आगाज होता है रकू नंबर 7 का और आयत नंबर 155 और सूरतुल अनाम चल रही है और पारा नंबर 8 है। वहादा और ये किताब है, ये एक किताब है। अंज़लनाहु नाजिल किया ना हमने हु इसे, मुबारकुन बाबरकत है, मुबारक है, बरकत वाली है। फत्तबिऊहु वापस इत्तबिऊ पैरवी करो, वाओ जमा के लिए सब पैरवी करो। फत्तबिऊहु बस तुम सब पैरवी करो इसकी, यानी कि तुम सब से कहा गया, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम सब इस कुरान की पैरवी करो। वत्तकू और तकवा इख्तियार करो, लअल्लकुम ताकि तुम तुरहमून तुम पर रहम किया जाए, तुम सब के सब रहम किए जाओ। अन के तकूलू तुम कहो, ना कि तुम ये कहो, इन्नमा बेशक, उनसिला नाजिल की गई, अल किताबु किताब, अला क़ाइफ़तैनी, क़ाइफ़तैनी क्या है जी, ये जमा है, अला की वजह से जमा हो गया, क्या है ये? ये मुसन्ना है। मुसन्ना है, वेरी गुड जी। मुसन्ना ये तस्निया है जी, आला की वजह से जेर वाला तस्निया बना। अला क़ाइफ़तैनी ऊपर दो ग्रोहों के, मिन क़ब्लिना हमसे पहले, हमसे क़ब्ल, व इन और बेशक, कुन्ना थे हम, अन दिरासतिहिम पढ़ने पढ़ाने वाले, दर्स देने वाले, पढ़ने पढ़ाने वाले, हिम इनके, यानी कि इन किताबों के हम तो पढ़ने वाले, दर्स देने वाले थे। लगाफिलीन अलबत्ता गाफिल थे, यानी कि लगाफिलीन अलबत्ता गाफिल थे। औ क्या तक़ूलू तुम कहो, प्लीज अपने कैमरास पर ध्यान रखा कीजिए प्लीज। औ या तक़ूलू तुम कहो, लो अगर, अन्ना बेशक हम, अन्ना दो लफ्ज हैं, अन्ना और ना, अन्ना बेशक हम, उनसिला नाजिल की जाती है, अलैना हम पर, अल किताब किताब, लकुन्ना अलबत्ता होते हम, अहदा ज्यादा हदायत याफ्ता, यानी कि हम पर अगर ये किताब नाजिल की जाती तो हम ज्यादा हदायत याफ्ता होते, मिनहुम उनसे, फ़क़द बस तहकीक, जाअकुम आ गई तुम्हारे पास, तुम्हारे पास, बय्यिनतुन खुली निशानियां या खुले दलाइल, मिर रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, वहुदन और हदायत, वरहमतन वरहमतुन और रहमत, फमन तो कौन, अज़लमु ज्यादा बड़ा जालिम है, मिम्मन उससे जो, कज़्ज़बा जिसने झुठलाया, बि आयातिल्लाहि अल्लाह ताला की आयात को, व सदफा और वो एराज करे, वो मुंह मोड़े, अनहा उससे, यानी कि किससे, अल्लाह ताला की आयात से। सनजजी अनकरीब हम बदला देंगे, जजा देंगे, अल्लदीना उन लोगों को जो, यस्रिफूना एराज करते हैं, अन आयातीना हमारी आयात से, सू अल आदाबी बुरे अजाब का, बिमा बावजह उसके जो, कानू थे, यस्दिफून वो एराज करते, सौद दाल और फा यही वर्ड है यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी वही वर्ड है, यस्दिफून जमा है, वो एराज करते। हल नहीं, यंज़िरूना वो इंतज़ार करते, इल्ला मगर, वो इंतज़ार नहीं करते हैं मगर, अनके तातियहुम आ गई उनके पास, अल मलाइकतु फरिश्ते, आ गए उनके पास फरिश्ते, औ यतिया आ जाए, रब का रब आपका, औ या यतिया आ जाएं, बाज़ु बास, आयती आयाती आयात निशानियां, रब्बी का आपके रब की, यौमा जिस दिन, यती आ गई, बाज़ु बास, आयाती निशानियां, रब्बी का आपके रब की, ला नहीं, यनफ़अु नफ़ा देगा, नफ्सन कोई नफ्स कोई जान, आई ईमानुहा ईमान उसका, लम ना, तकुन था वो, आमनत ईमान लाया,
آمنت ایمان لایا یا ایمان لاتا، حمزہ میم اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے، من قبل اس سے قبل، او یا کسبت کمائی تھی اس نے، کسبت تاکہ پر جو جزم ہے یہ آ گیا، اس نے اس کا معنی کیا جائے گا، کسبت کمائی کی اس نے، فی میں، اچھا یہ جو اصل جو فعل ہوتا ہے نا یہ کسبہ ہے، یہ جو آخر میں جو تا ہے نا یہ ہمیں اس کی ایکچول بتاتا ہے کہ اس کی کیا اہمیت کیا ہے، یا وہ کون ہے کرنے والا، یا اس کے بارے میں ہمیں زیادہ جو وہ بتاتا ہے اس کی ایکسپلینیشن کرتا ہے۔ اصل فعل یہ پیچھے والا ہے، کاف سین اور با، کسبہ، ٹھیک ہے نا، اور یہ جو تا آگے آیا ہے یہ ہمیں اس کے بارے میں بتاتا ہے جو اس کا فاعل ہے، جو کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، کسبت کمائی تھی اس نے، فی ایمانہا اپنے ایمان میں، خیرن کوئی بھلائی، قل کہہ دیجئے کہ کہہ دیجئے انتظار کرو، انا بے شک ہم، منتظرون انتظار کرنے والے ہیں، ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں، ان الذین بے شک وہ لوگ، فرقوا فرقہ فرقہ کر دیا، دینہم اپنے دین کو، وکانو اور ہو گئے وہ، شیعاً گروہ گروہ، لستا نہیں آپ، منہم ان میں سے، فی شیئن کسی چیز پر، انما بے شک، امرہم معاملہ ان کا، امر ان کا، اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، ثم پھر، ینبئہم نون پا اور حمزہ روٹ ورڈ ہے جس کا معنی ہے بتا دینا، خبر دے دینا، ینبئہم وہ بتا دے گا انہیں، بما وہ جو، کانو تھے وہ، یفعلون وہ کرتے، من جاء جو کوئی لایا، بالحسنتی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَلَهُ تو اس کے لیے ہے، عشر 10 ہیں، تو اس کے لیے 10، اس کے لیے ہیں 10 10، امثالہا مثل اس کے، ومن اور جو کوئی، جاء لایا، بالسیئتی برائی کو، فلا تو نہیں، یجزا وہ بدلہ دیا جائے گا، الا مگر، مثلہا مثل اس کے یا مانند اس کے، وہم اور وہ، لا نہیں، یظلمون وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، قل کہہ دیجئے، اننی بے شک میں، ہدانی ہدایت دی مجھے، ہا دال اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ جو یا ہے نون زیر یعنی، اس کا معنی ہو گیا مجھے، ہدانی ہدایت دی مجھے، ربی میرے رب نے، الہ طرف، صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف، دینن دین، قیامن درست یا سیدھا، ملتا ملت ہے جو، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی، حنیفن جو یکسو تھے، وما اور نہیں، کانا تھا وہ، من المشرکین مشرکین میں سے، قل کہہ دیجئے، انا بے شک، صلاتی صلاۃ یا متکلم آ گیا، نماز میری، و نسکی اور قربانی میری، و محیایا اور جینا میرا، ہا یا یعنی کہ زندگی میری، جینا میرا، و مماتی اور مرنا میرا، موت میری، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا، لا نہیں، شریکا کوئی شریک، لہو اس کے لیے، وبذالکا اور اسی کا، امرتو حکم دیا گیا، تو تاکہ کچھ پیش ہے اس کا معنی ہو گیا میں، امرتو میں حکم دیا گیا، وانا اور میں، اول المسلمین پہلا ہوں مسلمانوں میں سے، یعنی کہ سب سے پہلا ہوں مسلمان ہونے والا، یعنی کہ میں مسلمان سب سے پہلا ہوا ہوں، قل کہہ دیجئے، اغیر اللہ کیا سوائے اللہ کے، ابغی
میں تلاش کروں، یائی متکلم، ابغی باغین یا بغی، ابغی میں تلاش کروں، ابغی میں تلاش کروں، ربن کوئی رب، کہ میں تلاش کروں کوئی رب، وہوا اور وہ، حالانکہ وہ رب ہے، کل شیء ہر چیز کا، ولا اور نہ، تکسبو کسبہ ہے، اور تا کا معنی جو پیچھے آیا اس کا معنی ہو گیا کمانا، یعنی کہ کسبہ تکسبو تو کماتا نہیں کوئی کماتا، کل نفس کوئی بھی نفس، الا مگر علیہا اسی پر ہے، یعنی کہ جو وبال ہے، جو جس نے کوئی کمائی کی اس کا وبال اسی پر ہے، ولا اور نہ، تازرو بوجھ اٹھاتا، وازرتن کوئی بوجھ اٹھانے والا، واؤ زا اور را یہ بھی اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا روٹ ورڈ بھی واؤ زا اور را ہے، یہاں پر بوجھ اٹھائے گا کوئی بھی، وازرتن کوئی بوجھ اٹھانے والا، وزرا بوجھ، اخرى کسی دوسرے کا، ثم پھر، الی ربکم اپنے رب کی طرف، مرجعکم لوٹنا ہے تم سب کا، فینبئکم پس وہ دبا کا معنی ہو گیا خبر دے گا یا بتائے گا، تم سب کو، بما اس کی جو، تم تھے تم فی ہی اس میں، تختلفون تم اختلاف کرتے، وہوا اور وہ وہی ذات ہے، الذی جس نے، جعلکم بنایا تمہارے لیے، خلائف جانشین، الارض زمین میں، ورفع اور بلند کیا، بعضکم تمہارے بعض کو، فوق بعض بعض پر، درجات درجات ہیں، درجے ہیں، لیبلوکم تاکہ وہ آزمائے تمہیں، فی میں اس میں جو، ما جو، آتاکم اس نے دیا تمہیں، ان بے شک، ربا کا رب آپ کا، سریع العقاب جلد دینے والا ہے، العقاب سزا، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، لغفور بخشنے والا، البتہ بخشنے والا ہے، بہت بخشنے والا ہے، ورحیم بار بار رحم کرنے والا ہے۔